अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम 3 लोग हो तो अपने साथी को छोड़कर 2 आपस में सरगोशी ना करो, क्योंकि ये चीज़ उसको गमज़दा कर देगी। सही मुस्लिम 5697। ये हदीस ना देखिए, जैसे बहुत प्यारी हदीस है ये, कि अगर आप लोग आपस में 3 से 4 लोग भी है या फिर 3 लोग हैं तो आपस में एक दूसरे से ना सरगोशी यानी कि एक दूसरे से खुद से बातें करना, या फिर कानों में जिस तरह से बोलते हैं ना, हम लोग ना मोस्टली ये स्कूल टाइम पे होता था कि जब किसी को सामने कुछ बात नहीं करनी तो हम कान में बात कर दिया करते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये आदत छूट गई है, क्योंकि बचपना था जब। तो आपस में अगर आप 3 से 4 लोग या फिर 3 लोग हो तो आपस में दोनों सरगोशी ना करो। यानी कि देखिए, अगर हम 3 लोग बैठे हुए हैं आपस में, तो दो लोग अपने आपस में बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और तीसरे को जैसे कि ऐसे उसको ट्रीट किया जा रहा है कि वो पर्सन है ही नहीं, तो कितना बुरा लगेगा। इवन आपको सोचिए, आप लोगों के साथ कभी ऐसी सिचुएशन पेश आई हो, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो देखिए, जब अगर हम किसी के साथ हैं, 3 से 4 लोग भी है, 3 है समझ रहे, सपोज हम 3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और 2 फ्रेंड्स एक दूसरे से बातें कर रही है, गपशप कर रही है, हंसी मजाक सब कुछ चल रहा है, और दूसरे को ऐसे फील कराया जैसे जा रहा है कि जैसे वो है ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप दोनों की वजह से वो गमज़दा हो जाएगा ना। क्योंकि अगर देखिए, अगर और एक बात ये भी देखिए, आपस में अगर आप किसी ग्रुप में बैठी है तो आपने किसी की तरफ देखकर इस तरह से हंसना वगैरह नहीं करना। आप देखिए, बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना, अब 4-5 लोग बैठे हुए हैं और 2 फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को देखकर कमेंट कर रही है, वो नहीं पढ़ी, लेकिन आप कानों में बात करके इस तरह हंसी मजाक करेंगे तो वो जो आपके सामने जो लोग मौजूद हैं उनके दिल में कुछ भी ख्याल आ सकता है। वो सोचेंगे शायद मेरे बारे, 3 लोग हैं समझे, 5 लोग हैं, 5 में से दोनों कानों में कुछ ना कुछ कहकर और इस तरह से आपस में आहिस्ता बात करके हंसी मजाक कर रही है। हो सकता है वो आप लोगों के बारे में बात भी, वो दूसरे लोगों के बारे में बात भी ना कर रही हो, लेकिन उन लोगों के दिमाग में यही बात आएगी ना, उनके सामने तो मौजूद वही लोग हैं, वो सोचेंगे कि पता नहीं हमारे बारे में क्या बात करें, क्यों हंस रहे हैं। ये ना बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर देता है पर्सन को। कभी हमने इस तरह से गैदरिंग में बैठ कर इस तरह से आपस में इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। ये बैड हैबिट है, बहुत ही बुरी आदत है। अगर आपस में 3 लोग बैठे हैं, बहुत से लोग इसलिए भी बैठ जाते हैं कि अरे बेचारा अकेला है। उस बेचारे को अकेले बैठना ही अच्छा है, अगर आप लोग इस तरह से उसको यानी कि ऐसा फील कराए कि वो आपके साथ है ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा। इससे अच्छा है कि वो इंसान अकेला ही बैठा रहा है वहाँ। अगर आप, बहुत से लोग ऐसे करते हैं ना, अरे वो अकेला बैठा है, चले हम उसको कंपनी देने के बजाय उसको आप गमज़दा कर देती हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती, उसके साथ बैठकर बात नहीं कर सकती, उसको इस तरह का गमज़दा आप करने वाली है, तो इस तरह से इससे यही बेहतर है कि आप उसको अकेला छोड़ दें। क्योंकि अगर आप उन लोगों के साथ, उसके साथ, वो इंसान के साथ बैठकर आप इस तरह की हरकतें करेंगी, आप खुद आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन जब आप किसी के साथ बैठी हैं तो ये आपका रिस्पेक्ट बनता है, आपका लिहाज बनता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके सामने इस तरह की बातें ना करें। ये दूसरे, हमने हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। आप कहेंगी कि मैं तो उनके बारे में बात ही नहीं करी थी, उसमें परेशान होने वाली क्या बात है, नाराज़ होने वाली क्या बात है। आप इस चीज़ को फ़ील करना चाहती हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ जाके बैठ जाए अकेले, जो लोग आपस में बातें कर रही हो, अच्छे से हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों में से किसी ना किसी, सब ने इस चीज़ को किसी ना किसी फेज़ में अपनी लाइफ के ज़रूर महसूस किया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी के साथ बैठकर उनको कंपनी देना चाह रही है लेकिन आप इस तरह से नहीं कर सकती, इट्स बेटर कि उनको अकेला ही रहने दें। और हमेशा जब भी गैदरिंग में हो, ग्रुप्स में हो, सबके साथ आप बैठी हो तो किसी के कान में बातें ना करिए। दूसरों के, सिर्फ एक इंसान की नहीं, वहाँ मौजूद सबके इंसान के दिमाग में ये बात आएगी, कहीं वो मेरे बारे में तो डिस्कस नहीं कर रहे थे, कहीं वो मेरे बारे में बुरा तो नहीं बोल रहे थे। अच्छे का ख्याल हमारे दिमाग में आता नहीं, क्योंकि अच्छी अगर किसी को बात लगी तो सबके सामने बताना बेहतर होगा। अगर किसी के बारे में बुरी भी लगे, इट्स बेटर कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। ये बहुत बुरी बात है। ये ना बेसिक मैनर्स है, हर इंसान को आनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी बड़े हो चुके हैं, हम अभी स्कूल में नहीं हैं, हम कोई 3rd-4th स्टैंडर्ड में नहीं है कि हम कानों में बातें करें। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हमने भी किया है जब हम स्कूल में थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कॉलेज तक आ गए, स्कूल में हम हाई लेवल पे आ गए, तब तक हमने ये सारी आदतें छोड़ चुकी थी, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ों को फील कर चुका था, हमने ये सारी चीज़ें सीख चुकी थी। देखिए, मुझे जब एक एक हदीस को आप लोगों को जब समझाने लगती हूँ ना, लास्ट ईयर से अभी, तो देखिए लास्ट ईयर मैंने यही 2024 ये 25 चल रहा है, जब हमने रमज़ान सीरीज़ किया था ना, उस वक्त से लेकर अभी तक
پڑھنے اور جب کسی کو ایکسپلین کرنے کی بات آتی ہے نا تو اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم صرف وہ ہم تک رہتا ہے. جب ہم کسی کو کچھ سکھانے کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ہم اس پہ عمل کریں, ان کو کیسے سمجھائیں. اس پہ نا ہم بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں. اسپیشلی میں تو بہت زیادہ سوچتی ہوں. جب میں ساری چیزوں کو جب ریکارڈ کرنے لگتی ہوں نا تو مجھے اپنی پوری لائف کی چیزیں یاد آنے لگتی کہ میں نے کیسے اس طرح کیا تھا, میں نے بھی اس چیزیں کی تھی. تو کسی کو کبھی جج نہ کرے, آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا نا. جب ہمارے پاس علم نہیں تھا ہم کر رہے تھے تو وہ الگ مسئلہ. جب ہمارے پاس علم ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہے, تو اس کو چھوڑ کر ہمیں صحیح طریقوں کو اپنانا ہے. جب تک ہمارے پاس علم نہیں تھا ہم نے بھی ایسی چیزیں کی ہے. جب اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہدایت دی, جب ہم نے ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھا تو الحمدللہ پھر ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کبھی ایسا نہ کرے, اور ہمیشہ ہمیشہ اس طرح کی چیزیں نہ کرے. اور جب بھی آپ کسی چیزوں کو لوگوں کو دیکھیں, ہو سکے تو ایٹ لیسٹ اگر آپ کے سامنے کبھی بھی کوئی غلط کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ان کو بتانا ضروری سمجھے. اگر آپ ان کو سب کے سامنے بتانے سے لگتا ہے, دیکھیں ہر کسی کو سب کے سامنے ہر چیز بات نہیں بتائی جا سکتی. اگر آپ کو کسی کے اندر برائی دکھے تو آپ اس کو سب کے سامنے اس طرح سے ظاہر نہیں کر سکتی, آپ ان کو سب کے سامنے سمجھانے نہیں لگ سکتی, کیونکہ اس سے اس انسان کی ڈسریسپیکٹ ہو جائے گی, اس انسان کو تکلیف ہوگی. اگر آپ نے کسی چیز کے اندر کسی کی برائی دیکھی ہے تو آپ اس کو اکیلے میں سمجھائیں, اکیلے میں بات کریں اور اس کو سمجھائیں. ایسا نہیں کہ آپ 4 لوگوں میں بیٹھیے, کسی نے غلط کام کر دیا اس کو وہیں روک ٹوک کر اس کو برا بھلا نہیں کہنا, ٹھیک ہے. اگر کوئی اچھی بات آپ بتا رہی ہے تو اگر دیکھیے اگر آپ 5 لوگوں میں, یہی ایگزامپل بتاتی ہوں, آپ لوگ گیدرنگ میں اس طرح بیٹھی ہوئی 5-6 لوگ, کچھ 2 لوگ ایسے کر رہے ہیں, تو ہم ان کے سامنے ایسے پیش کر دیں کہ یہ حدیث ہے, اس طرح کرنے سے ہم نے اس چیزوں کی اس طرح ایک بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اس طریقے سے اس کو فالو کریں تاکہ آپ کی بات سے دوسرا بھی ہٹتا ہو اور آپ کی بات بھی مکمل ہو جائے. اگر آپ ایسے نہیں کر سکتی, اٹس بیٹر کہ آپ ان کو اکیلے میں بات بتائیں اور سمجھانے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتی تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے دعا کر دے کہ اللہ ان کو توفیق دے, یا پھر آپ ان کو بول نہیں سکتی تو اس حدیث کو ان تک ضرور فارورڈ کر دیں. دیکھیے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ, وہ عمل ہی نہیں کرنا. آپ شیئر تو کر دیکھیں, کیا پتہ اللہ ان کو توفیق دے دے. آپ کا کام ہے ان تک پہنچانا, وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں وہ اللہ جانے اور وہ جانے. ہم نے کوشش تو کرنی ہے نا, ایٹ لیسٹ ہم ٹرائی تو کریں. تو ہمیشہ کوشش کرنے والا بنیں, چھوٹی اور بڑی سی بڑی. آپ کو بھی اگر یہ چیز آپ کو لگتی ہے کہ یہ چیز میرے گھر والوں کو پتہ ہونی چاہیے, میرے فرینڈس کو پتہ, بس آپ خالی شیئر کر دیں, فارورڈ کر دیں, بس پھر چھوڑ دیں, وہ کریں یا نہ کریں. تو اب دیکھیے اسی وجہ سے نا میں گروپ میں جتنے بھی ممبرس ہوتے ہیں نا, میں کسی کو لیفٹ نہیں کسی کو ریموو نہیں کرتی جب تک ان سے کسی اور کو مسئلہ نہ ہو. کیونکہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت میں پتہ نہیں وہ کوئی آڈیو سن لیں اور ان پر اثر کر جائے اور وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, ہم نہیں جانتے. تو ہمیشہ پوری کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ ہم جانتے ہیں تکلیف کیسی محسوس ہوتی ہے. تب جب تکلیف ہوتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے نا. تو کبھی ہم نے ہمیشہ ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم سب کو اتنی ہدایت دے کہ ہم کسی کو دکھ دینے والا نہ بنے بلکہ ہمیشہ خوشیاں دینے والا بنے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے, ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.